କରୁଛୁ କେନ୍ ଦୁକାନରେ କେନ୍ତା ଟାଇପ ର ଶାଢୀ ମାନେ ମିଲୁଛି, ରେଟ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣି ପାରବେ ବୋଲିକିରି ଭିଡିଓଟା ବନେଇକରି ଆମେ ଆନୁଛୁ। ତ ଇ ଭିଡିଓ ବନାବାର ଚକରରେ କେତେଟା ଦୁକାନେ हमको ଗାଲ ବି ଖାଇବାର ଲାଗି ପଡସି। हेलो संग माने जो हाँ जय मां समलेई, जय जगन्नाथ। केनता अछन आपण माने आशा जी भल देबे, आमे बढ़िया अछो। तो आपण माने तो जानछन वीडियो देखिछन जेन माने आपण माने तो जानछन वीडियो देखिछन। आमे जइथिलु बरपाली की संबलपुरी साड़ी किनबार लगी तीनी बहन। तो समस्ते कमेंट कहूथिले कि नानी केनता साड़ी आनलो जे तुमे नाइ बताबार बोलिकिरी। तो गाँ नथिलु हमें गाँ न अछु, 2-4 दिन रहबार ला जइसु माँ घर के बेले। तो समुद्र संगे ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି କରିକିରି ଟାଇମ ଦେବାର କଥା ନାଇଁ के ଖାଲି ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ହଉଥିଲେ ବି ନା ହଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଥାଉ ଭିଡିଓ ଟା ମୁଇଁ ରାୟଗଡ ପହଞ୍ଚେ ତାରପରେ ଯାଇକି ବନାମି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଯେତିକି ବି ଭିଡିଓ ଅଛେ କେତେ ଦିନ ହେବା ଆଉଛି କିଣିଛି ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ରାୟଗଡ ଆସିଲା ପରେ ବନାମି କହିଲି। ଆଉ ଆମେ ଗାଁ ନୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଫେର 7 ଦିନ ପରେ ଫେର ଗାଁ ଯାଇକିରି ଫେର ପଳେଇ ଆସିଲୁନ। ତଥାପି ସେ ଭିଡିଓ ଟା ନାଇଁ ବନି ପାରିଥାଇ। ତ फाइनली आज मैं आपण मान संगे शेयर करमे मी केनता संबलपुरी साड़ी इनछे बरपाली नु। आउ केन दुकान साड़ी है सेटा भी कहमी हैला। चलून देखमा। तो देखो साड़ी के देखिकी आपण माने जानी पकेइथिबे न, संबलपुरी साड़ी आ लाइट कलर अच्छे चॉकलेटी कलर कह देखि पारुथिबे। आउ बॉर्डर टा अच्छे देखो एटा कॉफी कलर रे अच्छे। और एटा होचे पखीरा साड़ी ହେଲା, पखीरा साड़ी। तो देखुन चढ़ाई माने अछन, एटा सब आड़ के एंता बनेछे। और सिंपल अच्छे एरा भल लागला धड़ीटा भी एंता टाइप रो माने लाइट कलर तो मैं बहुत टे पिन्हूछे। बहुत बेला कना 2-3टा लाइट कलर पिन्ही न है के, तो सबुरा टिके टिके अलगा अलगा ही है। तो एटा एंते सचे देखि पारुथिबे। और इतार धड़ीटा देखुन एंता अच्छे माछो धड़ी है। तो इयाडे माछ मझिरे टिके टिके काଣା काଣା एंता फूल टाइप रो अच्छे देखि पारुथिबे साड़ीटा। तो एंता किसी अच्छे संबलपुरी साड़ी तार आंचल केनता अच्छे देखमा। आइथिर ब्लाउज भी मैं कटिंग करी करी सिलाई पकाली न। मुई तो ना सिलाई सिलबार लगी देइथिली कह तो। तो देखो आंचल टा एंता किसी आसबा बढ़िया अच्छे भल लागला कलेक्शन टा हमको। तो से लगी बाछिकिरी हमें आनलो ता टाइप रे पूरा कॉफी रे आसबा। तो एथि चूड़ी भी कॉफी कलर चूड़ी आउ एटा माछटा गोल्डन कलर चूड़ी भी मैच करी जिबा। तो एथि साड़ी रो धड़ी के खाली टिके सिलबार अच्छे, बाकी साड़ी रे एंता अच्छे आपण माने देखि पारुथिबे एंता किछि अच्छे। आउ ई साड़ी रो दाम होचे 7,900 टଙ୍କା, माने 8,000 ही कहूं गोटे सौ कम। तो 8,000 टଙ୍କା साड़ीटा। और ई साड़ीटा मैं आनिछे बरपाली मेहर्स दुकान न। तो जेंता आपण माने देखिछन 2टा वीडियो अपलोड हेइछे नै के संबलपुरी साड़ी रो। तो सीमांचल नेकी भी जाइथिलु हमें। आउ सेनो 2टा साड़ी नेकिरी आसनु। तो से मोर बहन मानकर साड़ी से मानकरा तो एंता यो सामने में आपण मानको बतई ना पारे काजे बोले ताकोटा निज निज तापने धरी करी घर के गले न। तो सेति लगी किनी से मानकर साड़ीटा केन केनटा आनी छु जे से वीडियो क्लिप में रखी छे, जेंटा हमें से दुकान नो नै करी आछू। तो सेटा आपण मानकर संगे मैं शेयर कर देमी। और 2टा बहन मोर केनता केनता साड़ी सेटा नै करी आसलेटा हैला। तो ई साड़ीटा केना लागला जे कहबे आपण माने कलर टा। तो इटा मोर सावित्री व्रत लगी साड़ी। तो सावित्री व्रत आज देखो आज 14 तारीख हे गला न। आज 14 तारीख वीडियो बनाउछे मुई। सावित्री व्रत होउछे 16 तारीख। तो देखुन 16 तारीख सावित्री व्रत रे ई साड़ीटा मैं पिन्ही। सावित्री लगी ई साड़ी के मुई पसंद करली। केंदा लागुची आपण मानको ई कलेक्शन टा जे निश्चय आपण माने कमेंट रे बताबे। भल लागुची कि कहबे एटा नुआ स्टाइल रो साड़ी जेंटा हाथी पखीराज वाला आसुचे कहिकिरी कहले सेन बेले भल लागला। नुआ नुआ डिजाइन पिन्हाले भल लागसी नै के। एंते कहमी बेले आमे कि नेति संबलपुरी साड़ी रो केनटा कहना है काणे ई सब जिनिस हमको जणा नाय न। दुकान के जाऊछु जेनटा भल लागले हमें सेटा नै करी सिना पले आसुछु। केन साड़ी रो ना काणे इटा माने हमको किछि एंता जणा नानो। तो सी लगी के साड़ी रो ना काणा टिके बताओ बोलसेनी दुकान के गले। और पसंद करी हमें एटा आनी आसुन। एटा सावित्री व्रत लगी तो संबलपुरी साड़ी हेई गला।
ତ ସାବିତ୍ରୀ ପଚର ଲାଗି ଯେନ ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାମାର ସଜବାଜ ସେଟା ଆଜି ଆମେ ଯିମୁ ଘିନବାର ଲାଗି। ତ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ ଟା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ଟା କେନ୍ତା ସିଲେଇଛେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ମୁଇଁ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ ଟା ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ସିଲେଇ କରି ଆନିଛେ। ପଛ ସାଇଡ କେ ଟିକେ ଡିଜାଇନ ବନେଇ କହିଛେ ଏମିତି ତ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ସିମ୍ପଲ ହିଁ ପିନ୍ଧସି। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ ଅଛି ପଛ ସାଇଡ କେ ତାର ଡିଜାଇନ କରି କହିଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ହାତେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ ଟା ଆସବା। ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନା କରି କହି ବେଶୀ ଲମ୍ବା କଲେ କିନି କହୁନି ଆଡକେ କହିବ ବୋଲେ ମୁଡବାରଟା ଫେର ମୁସ୍କିଲ ଅଛି ତ ସେ ଲାଗିକିନି ଏତକି ଦୂର ତ ଗବା ଏତକି ଦୂର ତ ଗବା ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସିଲେଇ କରି ଆନିଛେ ଗାଁ ନଥିଲା ବିଲକେ ଫେର ଘରକେ ଯିମି ଘରେ ଫେର କେତେବେଲେ ଟାଇମ ମିଲବା ନା ମିଲବା କାଣା ହେବା ଚତରା ବନ୍ଧା ଏଇ ସବୁ ଚକର ରେ କହିଲି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଗାଁ ନ ସିଲେଇ କରିକି ଆଣି ଆସିଛେ। ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ ଟା ବି କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଯେନ୍ଟା ଆଣିଛେ କିନି ବରଗଡ ନୁ ଆଣିଛେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ତ ସେଇ ଶାଢୀ ଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରମି। ଏନ୍ତା ଟା ନେଇକରି ଆସିଲି ଯେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖମା। ଆଜିର ଏଟା ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ଶାଢୀ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରିଦେସି ଭାବିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦାମ ଟା ଠିକ ଅଛେ କି ନେଇ ଯେ ସେଟା ବି କହିବେ 7900 ଟଙ୍କା। ତ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା କି ଠିକ ଠାକ ଅଛେ କି କାଣା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ରେ ବତାବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଟାଇପ ର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ସେମାନେ ଦାମ ଟା କହିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ରଖିଛନ୍ କହ ତ। ତ ବତାବେ ଆପଣ ମାନେ ଦାମ ଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ଆଉ ଇ ଶାଢୀ ଇ ଶାଢୀ ମାନେ ଘିନି ଯାଉଛୁ ଘିନି ଗଲା ବଟେ ଆମେ ଭିଡିଓ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନେଇକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଣି ଆସୁଛୁ କେନ୍ ଦୁକାନରେ କେନ୍ତା ଟାଇପ ର ଶାଢୀ ମାନେ ମିଲୁଛି। ରେଟ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲିକିରି ଭିଡିଓ ଟା ବନେଇକରି ଆମେ ଆନୁଛୁଁ ତ ଇ ଭିଡିଓ ବନାବାର ଚକର ରେ କେତେଟା ଦୁକାନେ ଆମକୁ ଗାଲ ବି ଖାଇବାର ଲାଗି ପଡସି। ବହୁତେ ଗୁଗଲି ହଉଛନ୍ ଝାରି ହଉଛନ୍ ଦୋକାନ ବାଲେ। କେତେଟା ଦୋକାନ ବାଲି ଏନ୍ତା ବଢିଆ କଥା କହସନ୍ ଯେ ସେଠାନେ ନେ ଆନମି କହୁଥିବ ବେଲେ ବେଲେ ଗୁଟେ ନେଇକରି ଆସିବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତକି ବଢିଆ ଥିସି ଯେ ଆନିକିରି ଆସିବ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେନ୍ ଦୋକାନରେ କିନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମାନ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା କି ନି ସେ ଦୋକାନ କି ନାଇଁ ଗଲା ଲୋକ ବି ଯିବା ଆଉ ଘିନିକିରି ଆନବା। ଆଉ ଯେ ଦୋକାନେ ଘୁଗୁଲି ହଉଥିବେ ଝାରି ହଉଥିବେ କଥା କଥା ହେଇକିନି ତ ଯେତେ ବଡ ଦୁକାନ ହଉ କି ଜାଣା ହଉ ସେ ଦୁକାନ କି ଲୋକ ନା ଯାନ ସେଥିରଲାଗିନି ସବୁ ମାନେ କି ଦୁକାନ ମାଲକୁ ଇଟାଏ ଭଲ କରି କଥା ହେବାର କଥା ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା। କାହିଁ ବଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକଟେ ଆସୁଛେ ଘିନି ତ କେତେ କେତେ ଧୁରୁ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଦେଖ କେତେ ଧୁରୁ ଘିନି ଯାଇଛୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ। ଆଉ ସେନୁ ଯଦି ଆମକୁ ଏନ୍ତା କଥା ଶୁଣବାର ଲାଗି ମିଲବା ତ ମନ ବି ଫାଟିଯିବା। ଆଉ ସେ ଜାଗାକେ ଯିବାର କେ ଇଚ୍ଛା ବି ନା ହୁଏ ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ କିନି ଗୋଟେ ଠାନ ଗୋଟେ ଠାନ କେ ମାନେ 70 କିଲୋମିଟର 80 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ଆମେ ସଫର କରି ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଶାଢୀ ଘିନି ଯାଉଛୁ। ତାକର ନିକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଜାଇନ ମିଲବା ବୋଲିକରି ଭଲ ଶାଢୀଟେ ମିଲବା ବୋଲିକରି ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଯଦି ଆମକୁ ହେଣସିଲା ଢେଣସିଲା କଥା ଶୁଣବାର ଲାଗି ମିଲବା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ନାଇଁ ଦେବେ ହେନ୍ତା ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ମାନେ କି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ନା ଦେବେ ତ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକିରି ମନ ଟା ତ ଫାଟିଯିବା ନା ଏ କିନି କହିବେ। ମତେ ତ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ ଠାନେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦେସନ୍ ସେ ଜାଗାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ବଢିଆ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟା ଠିକ ଠାକ ବି ଚଲସି। ତ ହେନ୍ତା ବି ଅଛନ୍ ଗାଲ ବି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପଡୁଛି ତ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଯିଏ ବୁଝି ପାରୁଛି ପାରୁଛି ବାକି ଇ ଭିଡିଓ ଜରିଆ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲଗ ବନେଇ ଦଉଛୁ ବ୍ଲଗ ବନଉଛୁ ଶାଢୀର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀର ଖାସ କରି କହିମି ତ ଇଠି ଦେଖୁନ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଡଭଟାଇଜ ବି ହେଇଯାଉଛେ ସେମାନଙ୍କର ଶାଢୀ ଦୋକାନ ର ପ୍ରମୋସନ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ ସେ ଦୋକାନ କେ ଘିନି ଆଉ ଇ ଶାଢୀ ମାନେ ଛାଡିକିରି ଆମକୁ କିଛି ଚାନା ନା ମିଲବାର ଯୋଉ କହେସନ କି ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତେ ପଇସା ପାଉଥିବେ ବହୁତେ କମେଇ ହଉଛି କହିକି ବାକି ହେନ୍ତା ନୁହେଁ ସେ ମାନେ କି ଲାଖ ହେଇଯାଉଛେ 2 ଲାଖ ଯାଉଛେ ଲାଖେ 2 ଲାଖ ଗଲେ ହଲେ $5 $6 ପଇସା ମିଲବାର୍ ଟା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେ କାହିଁକି ପଇସା ନା ମିଲି ବହୁତ ମେହନତ କରବା ଲାଗି ପଡୁଛି 2 ପଇସା ହେବା ଲାଗି ଭିଡିଓ ବନାବାର ଆଗରୁ ସେନୁ ଘାଏ ପଇସାବାର ଲାଗି ପଡସି ଆମେ ବ୍ଲଗ ବନାସୁଁ ଭିଡିଓ ବନାମୁ କି ନାଇଁ କହିକରି ଆଉ ଯେନ୍ ଠାନେ ଗୁଟେ ଘାଏ ମନା କରିଦେଲେ କି ଆମେ ଦୋକାନରେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ନା ଦଉ କି ଏନ୍ତା କିଛି ଯେନ୍ ଯା ନ କହିଲେ ସେ ଦାଗାନିକେ ନ ମୁଇଁ କେଭେ ଘିନି ଯାଏ ନ କେଭେ ସେ ଦୋକାନର ଭିଡିଓ ବନାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରେ ର କିଛି ଯେନ୍ ଜାଗାନ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମିଲାମି ସେନ୍ତା ଜାଗାକେ ହିଁ ଯାଏସି ଯେନ୍ ମାନେ ଭଲ ସେ କଥା ହେସନ୍ ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତ୍ରାଲୟ ଟା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କାର କାର ବି ଦେଖୁଛୁ ଅନଲାଇନ ସପିଙ୍ଗ ବହୁତ ଚଲୁଛେ
तो सबू शाढ़ी दुकान मानकर वीडियो मैंने देखुछु जेन ठानटा हमको भल लागुचे आमे निजे से दुकान की जाऊछु निजे जेई सेने गुटे वीडियोटे बनै करी छाड़ुछु तो आमर जरिया रे आपण मको ओहरी लोग जानबी तो से हिसाबे हमें जायसु लेकिन बहुत गैल भी खाइसु जायसु भी गैल खाइसु भी और ऐसु भी तो एंदा किछि हेसी तो एंता एक हम काण कहमा सोशल मीडिया रा आउ बहुत किछि सुहाबार लाग पड़सी तो ठीक अच्छे सांग माने से वीडियोटा आपण मानकु मी देखाई देसी जेनटा मोर बहन माने आनी करी आसीछन सावित्री व्रत लाइक किन किन साड़ी तो से क्लिपटा आपण मानक संगे मी टिके शेयर करसी तारपरे देखुन एटा बाप्ता पाट जेनटा कि तीन बहन आनबा लागे हमें चाहूलु बाकी ना मिलला आ गुटे जेनटा कि मन के पूरा छुई देला बाकी तार सूता इाड़े साड़े होता धड़ी बोलिकी हमें ना आनलु तो यहाँ कलर एकदम बहुत ही सुंदर अच्छे देखिपे नवकोठी टाइप डिजाइन अच्छी और मस्त अच्छे पूरा ब्लाउज भी प्रिंटेड अच्छे तो भल लगला तो 7,500 जेनटा तार दामटा तारपरे और गोटे शाड़ी देखो एटा ऑरेंज कलर अच्छे दिहटा पूरा आउ बॉर्डर रे एटा ब्लू कलर बॉर्डर अच्छे और माछ धड़ी है तो यहाँ भी गोटे प्रकार बहुत ही सुंदर लगुला कलर कॉम्बिनेशन देखि पारुथिबे तो इतार दामटा 6,500 तो बहुत बढ़िया लगला ये शाड़ी माने केंदा लगला तीन शाड़ी जे आपण माने निश्चय कहबे असी आशा कर से वीडियो भल लागी दिबा केंदा लालाटे निश्चय कहबे भल लागी थे लाइक निश्चय करबे अपन मन को संग सहेली रिलेटिव मन का संगे निश्चय घे शेयर करबे वीडियो के तो रखू छे फिर गुटे नया वीडियो रे भेट हम जोहार जय मां समरी जय जगन्नाथ।